Salam senina rasturang, salam merdeka, puji Tuhan, nggobanci kita ngeluh alu bebas kedekah 77 tahun. Sehingga patut sikatakan bujur man di bata, arkiteken perkuah Athena simbelin, kita nggobanci ngeluh alu bebas, ras ngalaukan hakta rikutkan patutna. Ope denga siorati pustaka sibadia mari ras kitar toto. Terpuji kam o Tuhan, ibas kerina pemerendu ngejap kami adi labo arkiteken Tuhan kai pelabo banci bahan kami. Kenca kami merdeka 77 tahun Tuhan, tangkas man kami uga belina, gedangna, bagesna, ras ganjangna kelengate duman kami. Ipuji kami kamla rengadi-ngadi, galah arah kerina pemerendu, katandupe reh tangkasna man kami, dengan ngasup kami make kenca, ibas kegeluhun kami si tep-tep wari. Reh kami bas Kristus, haleluya, amin. Ogenta eme Ester bindu 4 ayat 10:2 se-10:7 bagenda katana. Kenca ialoken mordekai kata Ester endandai, itenah kenaka mulihken kata pertengahan endanina, Aula yarap kendu maka kam sikapen asangken kala jauh di sedeban, arkiteken kam ringan ibas istana. Adi sinik pe kam ibas paksa-paksa si bagenda, uga pape reh nge penampat man kala jahudi, tah ijanari gia, janah kala jahudi laban cilang selamat nge. Tapi kam uga pape mate, janah keluarga si itadingken bapandu i masapken. Banci jadi guna nampati bangsandu maka kam enggo iangkat jadi kemerahan. Maka itenahken Ester perkataan nenda man mordekai, tau pepulunglah kerina kala jahudi, silid ibas kuta susah nenda. Artauto dengan berpuasa kam krina guna aku. Olah kai pepan entah inem du teluari telu beringi dekahna. Aku ras suruh seruhenku sidi berupe bagi kai bahan kami. Kenca bagi laus aku ndahi raja, aminna gia eng langgar aturan. Adi terpaksakin aku mati guna se, mati pila bodali. Kenca bagi laus mordekai, cenari, ibahanna kais nikatakan Ester ndai. Senina rasturang, ibas keleng ate Tuhan. Kita ngeluh ite padibata, jelas kali guna jadi penampat man kala sedeban. Maka ijadikan diberu man teman Adam, si Hawa gelah jadi penampat man bana. Alu bagai tangkas man banta, maka kitenda selaku tempas di bata, ulah kita lupa. Kitenda itapana gelah jadi penampat man kala si deban, man tinepa si deban. Perpulungan ibas kelengate Tuhan, rikutken ogen tandai, ngotangkas man banta, uga kecibal kala Jahudi, si tading i Babylon, kenca izinkan di bata, mulih kala kenda ku Jerusalem, kenca 70 tahun ia ibas pembuangan. Tapi lid piga-piga si langit mulih, termasuk
Esther nggo jadi kemerahan bagi pe Mordekai turangna sembuyak bapa. Iba senda lid ngesitik masalah maka Haman rebahan skenario gelah min kala Jahudi i kernepken kerina i pengaruhina raja i bahanna turun gelah ijape kala Jahudi arus i kernepken. Maka megi beritenda Mordekai laka sinik sekena berita man Esther tapi tang-tangna Esther pe ngidah peluang si sulit guna ngadap man raja. Tapi Mordekai rebahan ultimatum rehnina sinik pekam tekalaku maka kala Jahudi uga kalpe selamat tapi kam laban cilang mate janah keluarga ya si Nur Surba Pandu i masapkan sebagai Esther P cukup responsif i pidona dukungan man kerina kalak Jahudi ibas belang-belang kerajaan Persia gelah ikut ertoto bagi PR puasa kenca bagi aku ngadap raja amin napela itanah kena adi perbansekin aku mati-matilah. Endam kedungena sikap Esther guna nampati kalak Jahudi adi soge selanjutnya kalak Jahudi selamat raja pe cidah kena kalangatena man kerina kalak Jahudi. Perpulungan ibas kelengate Tuhan. Endam sidah kecibalna uga Esther ya berperan serta ibas situasi si cukup sulit lako nampati kalak Jahudi. Entah pe Mordekai ras kerina bangsana. Tapi jelas Mordekai pe yakin di bata nampatia janah Esther pedungna ngejapkan maka ela bancilang ikut ia berperan serta. Kedungena puji Tuhan tridahi jenda uga cara kerja di bata minna pe ibas kitab enda labuli tertulis kata Tuhan tapi bagem cara dibata lako nampati bangsana. Dage man bantah perpulungan Tuhan. Ternyata kalak si erkiniteken si ernaleman Tuhan ras ngarapkan gegeh Tuhan bagindai jenda isruh Esther gelah bangsenda kerina arpuasa ya olah kai pe ipantah inemdu teluari telu berngi bagi pe aku nina Esther ras karina suruh kusti beru kami pe arpuasa engatakan cidahkan hubungan ras Tuhan perlu enda i pebages galah ngasup ia nehken penampat enda rikutkan kebutuhan sehingga mendesak man kalak Jahudi pak sasi man bantah perpulungan ibas keleg ate Tuhan ibas pak senda pe kita labanci absen ibas nehken penampat man kalak sedeban sebab bagi ni kundai kita tempas di bata i jadi kena kita gelah jadi penampat man kalak sedeban bagi Hawa jadi penampat man Adam. Adi kerehenta labo jadi penampat man kalak sedeban ertina tempas di bate ngoceda ibas kita lanai bolit oratna. Tentu banci ibas kita nampati pe lit kaje hal-hal serbanca
nambahi kesulitan entah pekinisran man banta. Memang adi nampati harus memang je pengorbanan. Pengorbanan materi, perasaan, ras dampar sedebanna bagi Esther P. I pertaruh kena kesahna lako nampati kalak Yahudi. Kita entah lengabokal kesah si pertaruhkan lako nampati temanta turang sedinanta sebuah ibas perpulungan Tuhan, entah ya sektor, entah ya runggun, entah ya klasis, entah sinode, lengaka kalas deban, si beda kenitukan kita ras iya. Tapi elah bancilang, ras endam perlu si tumbuh kembangkan, sebab bagi Nina Mordekendai man Esther bicara kempekam ibas istana, olah akam dukam go aman. Adi kami ugape selamat nge, entah janari gereh penapade endam kini teken Mordekai. Tekalia di bata banci ngirimkan malaikatna lakong kelini kalak Yahudi. Tapi kam dilakan peduli matengi kam janah si nurusur bapa depe masak me. Eda ngatakan caman banta. Bicara lah kita git muat bagi nampati kalak handai selamat nge. Sabab di bata ngirimkan malaikat nalakon nampati iya. Adiras kita ladat arah yadat. Kalak-handai selamat nge. Lah peci sampati. Tapi perlu ingat, ugua kita selaku manusia singgau ibrekin di bata pasu-pasu, janah tempasna lit ibas kita, uga kita. Endam si perlu jadi perenungan man banta, rikutkan temanta ibas perpulungan jabu-jabu enda, iangkat guna nampati dalam sub solidaritas entah pe nampati teman-teman ta entah pe kalak si deban. Sekali jadi lid peristiwa ibasada kuta kutenda lid pendudukna 100 jabu. Ibasye siwah puluh siwah jabu kalak musil. Tapi lid je sada jabu sekal bayakna. Kalau bayak eda mewah kai pela kurang. Super mewah lah. Tapi laya peduli. Ngope kalak mindo bagi musim lebaran, entah Natal, entah tahun baru, entah momen pesta kai kerinana, laya peduli. Kedungena sepakat me si siwah puluh siwah jabundai guna ngeroyok si segala endai sabnina JP anak la boli arti man bantang ngorkaya je bagi kira-kira alu bagi tangkas man banta ija kenca kita la peduli langit muat bagi nampati kalak sedeban ertina imbangi si pebelin kap. Lah kenca kita peduli man kalas deban ngata kenca imbang tandai reh belinna guna menekan kita. Tapi adinggo ya si sampati ya ugape genjengna manusia kalau adon pi sekali adinggo pernah si sampati didengang ukurna hati kecil pasti berbicara. Intina kal labolit rugina ibas kita nampati kala. Justru kerugine adik kita lagi nampati kala bagi tawaran Esther si pertama. Maka Nina Mordekai olah akan du aman kam adik kam pas istana lang mati mekam. Jadi ibas kala butuh penampat. Kita memang harus
darat ibas zona yang manari. Rugin kal kita lah nampati. Asang ke nampati. Adi nampati kita si gejapkan pasu-pasuepe malar man banta. Lah kita nampati pasu-pasuepe ngadi man banta. Iba senda man banta perpulungan Tuhan. Perlu kal kita rebahan aksenda aludem semangat kini teken. Tentuna ugua carana berbagai-bagai. Banci spontanitas. Banci lit daftar les. Banci lit ka memberikan bantuan berupa barang ras debanna. Tapi si lebih praktisia eme arah persembahan ku gereja. Artinya adi si tingkatkan persembahan ta, persepuluhan ta, pengatakan bujur ta, arah CP bancikan gereja menyalurkan penampakna man kalas deban secara organisasi. Enda man banta pertengat gelah kita pe kerina ngingat rugi kal adi la nampati. Justru keberuntungan ta ibas kita nampati. Tentiba se adia teita geluh ta lit ibas keberuntungan. Sampai di kalas deban asa ngasup gegeh ras ukurin. Arkiteken sentak tak lauman kala si muas. Sekal ergana ergan asangkan emas respira. Sentak tak mungkin bas kita sentak tandai la boli ertina. Tapi man kala andai rimah-rimah tepi banci besuri iya dage man banta perpulungan Tuhan si gejap kelah ibas kita nampati air tina si pertanggung jawabkan tempas di bata si berekena man banta ula si banje hal-hal serbanca ceda ukur Tuhan adi pang kita mempertanggungjawabkan tempas di bata selit ibas geluh ta ai tandana keberuntungan tetap lit ibas kita adilah si buat baginta si bas kitepe lambaba kemalaman ate bagi Esther amina paya tading bas istana lambaba kemalaman ate adilaya peduli man kala Yahudi makana marilah si buat baginta gelah kita pe malam mateta kala si deban pe meriah ukurna tempas di bata tangkas ibas kegeluhenta ras kita toto terpuji kam Bapa tempas du tangkas man kami adi buat kami bagin kami lako nampati kalas deban pengasup kami Tuhan pasu-pasu kami segelah ibas karina paksa kam saja siman pujin re kami bas Kristus haleluya amin.